हाय गाइज आई एम संदीप ये भाई रंजित ब्लॉग्स को स्वागत आउ ये ब्लॉग्स रे आपण मान देखा जाउछ कि आज जानि आपण मान कोन होउची पवित्र रथ यात्रा एई पूर्णिमा रे आज आमे समस्त फैमिली मेंबर मिसी रथ यात्रा बुलिबा पय जाउछु। आम गाड़ी रे आमे समस्त बसी सारछु आउ ये भाई हमर ड्राइवर जा चैनल जा यूट्यूब चैनल से भाई हम निजे ड्राइवर आ से ड्राइविंग करी आज हमको से दिगी बुलिबा पय नेबे प्रभु जगन्नाथ को हम भेट करिया पय जिवु। मु आशा करछि कि आपण माने सेमति देखिबा पय जानतु आ हम ब्लॉग्स टू बहुत मन भरी एन्जॉय करंतु। देखंतु पछरे सब हम फैमिली मेंबर बसी तंती आ टिके टाइड कर देला रेडी टाइड कर दियो। भाई गाड़ी स्टार्ट करो। ये बालंगा हम तो बस मन नहीं कहता बालंगा टुपी काड़ स्टार्ट कर दे गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइए। आम रास्ता आसी जो हम गाँ रास्ता जाऊँ पहुँचा बहुत बाट अच्छी आम पाखे गमे नदी बहुत गुड़ाए लंच आठ अस बहुत कम समय भीतर आम दिगी पहुँची जीवु। आपण मैंने लास्ट पर्यंत वीडियो देखो लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर दिंतु। आग रे मु कौन करी अगर पुणी उठे रथ देखो तो भाई सान भाई मान रथ गाड़ी आस भरत हर गेडी गनी मोटा भरत जना मंदार मंदार गेडी गेडी गाड़ तीनटा रथ जगी आप ई सब रथ रखिए सान भाई माने हम रथ करि जंदी पैसा सबट केले सो पैसा दे चलो पैसा तोगल गणी बढ़िया मन हट को जंती कोन रे कैमरा खाली पकाया ले पिला माने हाथ रे रास्ता अवरोध करी रखिसंती प्रभु जगन्नाथ को से तैयारी करी जंती रास्ता सारा जी जाइछो गला एची आउ दुईटी रथ अब आउ दीटा रथ एठी बाप डायरेक्ट गाड़ी अब डायरेक्ट कोंटा ठीक दु दिया हां कोंटा रथ दिन एडी उटे रथ तैयारी करी बसता दे बोल ले जांदा कोंटा ठीक दु रे रास्ता को एडी नले चाची पाखर भलो इनको भी जांदा
ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖା ଭଲ କିଛି ବେଶୀ ବେଶୀ ପକା ନା ପୁରୀ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଖାଉ କାଲୁ ମନ୍ଦାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବୋଲି मार्केट पहुँची गलु दिघी आउ पहुँचवा अल्प समय ये देखो आम काली मंदिर ये वासुदेवपुर मार्केट हम जगह भाई है फास्ट फूड आमर गाड़ी रे तेल पड़ो तेल टांकी पाखर आसी आम पहुँची गलु देखो तेल टांकी आसी आम तेल टांकी पाखे पहुँच आगे काच रही तेल टांकी अलरेडी पहुँची जाइए गाड़ी तेल पक बहुत बाट अच्छी बाट किसी ना भिडियो टी शेष पर्यटन भाई किसी कहतु मीनाक्षी कौन मीनाक्षी आम ड्राइवर भाई तो एक्सपीरियंस ड्राइवर केते वर्ष है ड्राइविंग कले ड्राइविंग केते वर्ष है कले 5 वर्ष आगर आगर जगन्नाथ को आम भेटा जीवु किंतु आम ड्राइवर भाई जागा देखना बाट देखना मोटे लज्जा ना हसदु ये एत बड़ अभद्र मीनाज कहूँ केते बड़ अभद्र देख केते बड़ अभद्र गाड़ी देखा आम गाँव सलमान खान पाखापाखि पहुँच गलु अल्प समय भितर आम दिघी पहुँचू पहुँची गले दिघी मंदिर रे जगन्नाथ मंदिर को एंट्री करुचु अरे बात कोटे आम फाइनाली दिघी मंदिर पाखे पहुँची गलु आउ ये भाई गाड़ी गाड़ी स्टैंड पाखे रखी पहुँची गलु मंदिर से पटे मंदिर अच्छी आउ भाई आम परिवार सब आगर अच्छा आम जाऊँ मंदिर भीतर को जीवु ए मंदिर पटे रास्ता ये पटे देखु रास्ता ही मंदिर पाखु ए जाऊँ
मैं मंदिर पाखे पहुँची जाए देखो मंदिर ही आम एपटा ओडिशा माटी रे जन्म ही आम पाटे के भरुनी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहिया रख आपण माने समस्त मोबाइल यूज करंतु एवं जे रागी थिबो आपण गुण से संतुष्ट के कहिए जय जगन्नाथ कहत ना कोई के थरे देखंतु जे हो करके है गाइस देखंतु एटा दिग्गी मंदिर जगन्नाथ मंदिर से सकाळे देखंतु पाठ करथुबो जा घरे जे अध्ययन करथुबो जे पढुथुबो सुनुथुबो ता घरे श्रीमती भगवान को चतुर्थ नाम भक्त आपण माने समस्त प्रभु बड़ भक्त ता होले के एते संख्या आपण में स्थान को आसी रथाते आपण माने समस्त दुनिया भक्त आपण को चरणाव करे सेवक शतकोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम। देखंतु हम सूर्यंकर प्रकोप लागिछि रथटा कहीं भक्त कहउछंती आमे टिके जिबा कैमरा भलो उठे रथटा देखि परचंती आमे टिके जिबा ये प्रभु को पूरी तरह दर्शन करिबा प्रभु को दर्शन करे जो पुण्य का प्राप्ति अछि पूजा चलछि उठे नाही आगे दिन चली गए काली शुभ काली जाय नाही दर्शन मिल पारिबो नाही हम हे करिए तो मानबो जी जोठी अछि समस्त जय जगन्नाथ को जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ को हुतंतरा क्षणिक समय जदि आपण पाखे अच्छी ये अमूल्य समय नष्ट करतु नहीं आज गोटे दिन खाली जय जगन्नाथ कहूँ किसी कहवा दरकार नहीं जय जगन्नाथ जहाँ को देखिले जोठी बसिले जोठी खाइले करिले सब खाली जय जगन्नाथ कहूँ कहीं ना ये दांड जय जगन्नाथ गरम हो जाई पूरा ये पथ जय जगन्नाथ रही अछि ये भक्त मान समस्त जगन्नाथ पहुंची गल समस्त जगन्नाथ क्षेत्र में पहुंची जो आज गोटे दिन जगन्नाथ नाम को जपीला तो आशंका करी के देखि न पारे रे घंटे रे केते केते लोकंकर ही होले बंदर प्राण चली गला तो काली हम प्राण चली पारे तो आदि के भीतर को जाउछि मंदिर भीतर को होछि देखिबा मना करछंती भीतर वीडियो करिया पई मना करछंती भैया ने हमें बाहर बाहर देखी दौचु भाई मैंने मना करछंती भीतर को वीडियो करिया पई मना करछंती हमें बाहर ही देखी दौचु किंतु हम आपन को भल से तो देखी पारलुनी भीतर किंतु बाहर ही देखी दौचु देखते यहाँ गला दिग्गी मंदिर यहाँ अंड्रे पाखे यहाँ आसवा को आम घूरी घूरी आसचु कहीं फास्ट टाइम आसचु ना आम घूरी घूरी आसचु बड़ा दांडो नहीं थिलु दासिया जेमसी भागवत देवना का मैं दिग्गी मंदिर भीतर वीडियो मैं बाहर ही करी वीडियो भीतर को मना करूँ कौन देखिपारे पहुँचल दुईटा हो गला देखते ये सान भाई आम आज आसीचु कष्ट आसी जा पहुँची फास्ट टाइम हईराण होमें आसिक तलू मंदिर भितर थर कौन चलती रथ पूजा चली रथ गड़बार संभावना अच्छी गड़वा बोधे जानी ना ठीक से आम देखते मंदिर आप देखुच मंदिर देखुच देखते मंदिर पाखे मंदिर फुल देखते भीतर को अनुमति देले ना वीडियो करने भी देले ना आम बाहर ही करुचु आप दिग्गी मंदिर
বাইরে ହିଁ ଆମେ କରିଛୁ। बनाने से खाओ तो आज फ्री रहना है ଏଇଟା ବ୍ରତ ପାଇଁକି ମାଛ ବ୍ରତ ପାଇଁ ମାଂସ ଦେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ମାଂସକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବାନ୍ଧନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ତ କାହିଁ ମାଂସ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ କାହା ପାଇଁ କରିବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନା ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦର ହେଲେ ଆମେ ବାନ୍ଧିବୁ ଆଉ। 2 ଘଣ୍ଟା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ବି ଆମର ବହୁତ ଘୁରି ଘୁରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ପାଇଁ ଆଜି ମୋର 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବହୁତ ଆମେ ଘୁରିକିରି ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ହେଇକିରି ଆମେ ଜାଣି ନପାରିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ନ ପାଇନା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ।
କଥାକୁ ମୁଁ ତମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଲେ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚାରାଣୀ ଆରେ ମା ରହିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରାଣୀ ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ମା ତମେ କଣ ତମେ ତ ନାରୀ ଜାତିର ପ୍ରତି ନାରୀ ନ ହୋଇବି ପ୍ରତିଟି ନାରୀ କାହାରି ସଂସାରରେ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ମନାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାନ୍ତି କୌଣସି ନାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ ଏଟା ମାର୍କେଟ ଚାଉମିନ ଦୋକାନୀ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ଆସି ପଛପଟରେ ଦୋକାନୀ ପଛପଟରେ ଆସନ୍ତି ଠାକୁର ପଛପଟରେ ଦୋକାନୀ କରିଛନ୍ତି ଭେଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିକରି 3 ଜଣ ଏଠି ଦହିବରା ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆରେ ମୋତେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲ ମୋତେ ଲୁଚିକିରି ଖାଉଛ ଏଠି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ ତମେ ଲୁଚିକିରି 3 ଜଣ ଖାଇଯାଉଛ ହଁ ଭଲ 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 କେଉଁଠି ପାନ ବେପାର ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ନା ଗୁପଚୁପ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପେଶାଲ କରିକି ଦେବା ଆଜି ଦହିବରା ନା ଦହିବରା ତ ଏଇ ଟାଙ୍ଗି ଦେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାର୍ସଲ ନା ଭୋଗ ଭୋଗ ବା ହଁ ଏଇଟା ପାର୍ସଲ ଜଣା ପଡୁଛି ପାର୍ସଲ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗଟା ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଚାଲ ତ କଥା ହଉଛି ଆସ ହାଇ ଗାଇସ୍ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦହିବରା ଖାଆନ୍ତୁ ଭଲ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଇଛି ଏଠି କେତେ ଦିନ ପରେ ଦିଗି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଦ୍ରକ ବୁଲି 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ଘୁରି ଘୁରି ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କାରେ ଦିଗି ନ ଦେଖିବା ଦେଶରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ ତେଲ ପୋଡ଼ା ହେଲା ଯେ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ତମ ଗାଁରୁ ଆସିଲ ଭଦ୍ରକ ଖାଇଦେଇକି ମାନେ ଟିକେ ବାଟ ଟିକେ ଖରାପ ପଡ଼େ ଆରେ ସାଇଡ୍ NH ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼ ସିନା ଆସିନେ ସାଇଡ୍ ଦେଇକି ଆସିବ ଘିରେଇଲ ପକେଇକିରି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ବୁଲଦିଅ ଭଦ୍ରକଟା ବୁଲଦିଅ ଭଲ NHଟା ଦେଖିଦେଲା ଶୁଖୁଆ ବେପାର କଥା ହେଇଥିଲେ ଦହିବରା ବ୍ଲଗରେ କ'ଣ କରୁଛ ଫାଇନ୍ ଆସିକି କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିଲା କିଛି ଆସିବନି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଏଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ପଛପଟରେ ମାର୍କେଟ ଲାଗିଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ପଡ଼ିଛି ଏଠି ମାର୍କେଟଟା ଭଲ ହଁ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହୁମାଛି ବି ଭସା କରିଛି ବରଗଛରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମହୁମାଛି ବି ଭସା କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏଠି ଆସି ଖାଇବୁ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ମୋର ଭଲ ଦହିବରା ଦେଉଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଦହିବରାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଚେକ୍ କଲୁ ଦେଖିବା ଆମ ଟେଷ୍ଟି ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟି ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରେ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ୟମ୍ମି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଦିଅ ସବୁ ଖାଇଯିବ ମୋ ଭାଗ ଆସିନି ତମେ ଖାଇସାରିଲନି ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଏବେ ଦହିବରା ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଭାଇଟା ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଦହିବରାଟା ବାସ୍ ଆମର ସରିଲା ହଁ ବାସ୍ ଦହିବରା ଆମର ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆସି ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଗିରେ ଆସିକି ଦହିବରା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦିଗି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଇଟା ଟେମ୍ପଲ୍ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମୁଁ ଆସି କରିଛି ଭିଡ଼ିଓ
କାହିଁକିନା ଭିତରକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ବାଇରେ କରୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ଏଟା, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ତା ପାଖରେ ଭଲ ଭଲ ମାର୍କେଟ ବି ଅଛି। ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଭଲ କିଏ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ପଠ ଭୋଗ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ମିଳୁଛି। ରଥଯାତ୍ରା 23। ଟେମ୍ପଲଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ମିଳୁଛି, ଏଠି ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି। ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି, ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଅଛି, ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି ଏପଟେ। ଏପଟେ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି। ଏପଟେ ଭୋଜନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେମ୍ପଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ସନ୍ଦୀପ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଇଆଡ଼େ ଆସୁନ ପବିତ୍ର। କ'ଣ ପାଣି ହେଉଥିଲେ ପାଖରେ ଅଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଆଡ଼େ? ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେନି ବି ମନା ଯାହା ହଇରାଣ କଲା ଆଜି ଘୁରେଇ ନୁହଁ। କାଡ଼ୁ ଗଲା ଭାଉଜ, କାଡ଼ୁ ଗଲା ଆସିଥିଲେ ଯେ ଭାଉଜ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ? ଆର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁନି, ଯିବା ଟିକେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ତମ ପଟିଲା ଏବେ ତାହେଲେ ରଥ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବୋଧେ? ରଥ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କି? ରଥ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବୋଧେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ରଥ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏବେ ଟାଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାଉଳରୁ ଭାତ ସବୁଠି ରନ୍ଧାତ, ଭାତରୁ ଚାଉଳ କେଉଁଠି ହୁଏ? ସେ ହେଉଛି ସେଇ ନୀଳାଚଳ ଧାମ, ସେ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ରଥ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭାତରୁ ଚାଉଳ ହୁଏ। ସେ ଚାଉଳ କ'ଣ ନା ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ଆଉ ସେ ନିର୍ମାଲ୍ୟଟିକୁ ପାଇଦେଲେ ସଂସାରର ସବୁ ଭୋଗ ମିଟିଯାଏ, ସବୁ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ଅପାର କୃପା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ରଥ ଦେଖା ସରିଲା, ଆମର ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ।
ପଡ଼ିଆ ଅଛି ବହୁତ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆସୁନ ଖାଇବା ଆସ ବନ୍ଧୁମାନେ ଖାଇବ ଖାଇନିଅ ଖାଇନିଅ ଏନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଖାଉନ ଖାଇଦେ ବହୁତ ଖାଇଦେ ବହୁତ ଖାଇଦେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଏବେ ଆମେ କରୁଛୁ ବିଦାୟ ନେଲୁ ବିଦାୟ ନେଲୁ ଏବେ ଘରକୁ ଆମେ ଫେରିଲୁ ଏବେ ଯିବୁ